आज आमे बनेबा रूपचंदी माछ आंबुल दिया बेसर रेसिपी खाइबा को बहुत ही बढ़िया लगी थाए। आउ आपण माने रूपचंदी माछ झोलर रेसिपी एते पसंद करिसंती मु आपण मानकु बेसर रेसिपी दबा जाए मध्य रही पारलिनी। आउ मु आज आपण मानकु बेसर रेसिपी गाँ स्टाइल रे चुल्ली रे आपण मानकु सहज उपाय रे आपण माने केमती बनै पारिबे सेटा आपण मानकु शेयर करबी। तेबे चलंतु आउ देरी न करी आरंभ करबा आज रेसिपी। रूपचांदी माछ बेसर पाई एसबु सामग्री दरकार। आलू को यहीपरी भाव में कट कर नहीं चोपा छड़े कि टमाटो दुईटा नहीं आ दुईटा मुझे आंबुल नहीं आउ गोटे मीडियम साइज पियाज को स्लाइस कर नहीं फ्राए करने पंचु फुटण हलदी आउ तापर मसला नहीं गोटे बड़ पियाज आउ 8 ରୁ 9 कला रसुण आउ 2 स्पून पाखापाखि सोरिष 2 स्पून पाखापाखि जीरा छोट गोटे इंचर अदा को नहीं आउ सुखिला लंका नहीं एमती मसला पेस्ट को बनातु। ये तरकारी बहुलिया पूरा आसो तरकारीटा खाइबा को बहुत बढ़िया टेस्ट लगे। आ मु माछ तरकारी कि मुझे सोरिष तेल को आपण मैंने निश्चिंत नियंतु आउ लुण एबे चलतु आम माछ को मैरिनेट कर नबा। तो प्रथमे मुझे देखिपार एटा जेहेतु सेतबेले मुझे जोटा रूपचांदी माछ झोल पाई एटा जेहेतु बेसर पाई एटा टिके बड़ थिला किलिकिया तो यहाँ मोटा मोटा पीस करके कटा है आ स्वाद अनुसार लुण को देदेली आउ मुझे 2 स्पून पाखापाखि हल्दी पाउडर देकी ताकू भल भाबे मैरिनेट करी नहीं जाउची। एबे भल भाबे माछटी मैरिनेट हो जाइए। एबे चलतु आमे माछ को भाजिबा। तो सेतिपाई कि प्रथमे मु कड़े रे नहीं जाउची 4 ରୁ 5 टेबल स्पून पाखापाखि सोरिष तेल को आ जेती माछटी टिके आइंसिणिया लगी थाए तो भल भाबे ताकू फ्राए करबा जहाँ फल कि आइंसिणिया बिल्कुल लागबनी। आउ तेलटी भल भाबे गरम होला परे माछ को पकेबा। प्रथमे कड़ेटी को भल भाबे गरम करि नेबे तापरे कड़ेटी भल भाबे गरम होला परे तेल को पकेबे आ तेलटी भल भाबे गरम होला परे माछ को पकेबे आ जेतिकी कड़ाई रे माछ धरिबो सेतिकी पकेबे आ गोटे साइड ହେଲା परे तापर जाइकी माछटी को ओल्टेबे ताहाले जाई आपण मानकर माछ भजाटी परफेक्ट भाबे बनिबो आ बिल्कुल भांगीबनी। आ देखि पारुचंदी माछ जेतु गोटे साइड हेई आसलानी एबे आमे गोटे गोटे करके आरो साइड को ओल्टेई नबा। आउ बेसी आमे माछ को कड़ा करके भाजिबानी एतिकी ही कड़ा करके भाजिबा। आउ एबे देखि पारुचंदी माछ बढ़िया भाबे कड़ा करके फ्राए हो जाइए। आउ बेसी आमे कड़ा करके भाजिबानी एतिकी ही रहिले बेसर आइटम टी भल लगी थे। आउ सेम प्रोसेस रे बाकी माछ गुड़िक गोटे गोटे करके सबू पकेकी ताकू भाजी नबा। एबे माछ भल भाजी गलानी एबे आमे प्लेट को काढ़ी नबा। एबे चलंतु आमे तरकारी को बनेबा। सेई तेल रे मु दे देली गोटे स्पून पाखापाखि पंच फुटण तापर दे देली गोटे मीडियम साइज रो पियाज आउ आलू दे देली आउ टमाटो दे देली सबु गुड़िक एका बेलके आमे फ्राए करबा।
ଆଉ ଆପଣମାନେ ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ବିଲକୁଲ ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ପିଆଜଟି ଆଳୁ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଟା କଡ଼ା କଡ଼ା ତା ସ୍ମେଲ୍ ଅଲଗା ଆସିବ, ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଆସିବନି। ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଏମିତି ଗୋଟା ହିଁ କାଟିବେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତରକାରୀ। ସେଇଟା ମ୍ୟାଶ୍ କରିବେ, ଏମିତି ଭାଜୁଥିବେ, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଆଳୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଳୁକୁ ସବୁବେଳେ 70ରୁ 80% ଭାଜି ନେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛାଣି ନେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଖଦିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଗଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି। ଖଦିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ବାକି ଖଦିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପାଟିକୁ ବିଲକୁଲ ଖଦିଡ଼ା ଲାଗିବନି, ଆଉ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏମିତି ବେସର ଆଇଟମ୍ ବନେଇଲେ ଛାଣିକି ମସଲାକୁ ତ ତରକାରୀର ବହଳିଆଟା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଆସିବ, ବିଲକୁଲ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବନି। ଏମିତି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଇଦେଲି 2 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, 1 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି ମସଲା ସହିତ, 1 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ 2ରୁ 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଗର ମାତ୍ରାକେ କମ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲକୁ ବିଲକୁଲ ଆଡ଼୍ କରିବାନି, ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘୋଡ଼ଣିକି ଖୋଲି ନେଲି, ଆଉ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଲଙ୍କା 2ରୁ 3ଟି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି, ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଏବେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇକି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଆଉ ମୁଁ ତରକାରୀରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିନି, କାରଣ ଯେତିକି ଆମକୁ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ଦରକାର ଯେତିକି ମରିବ ମୁଁ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଘୋଡ଼ଣି ଖୋଲିକି ଏବେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଳୁଟି ସିଝିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାଶ୍ କରି ନେବା। ଆଉ ତରକାରୀର ବହଳିଆ ଅଂଶଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଆସିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତରକାରୀ ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ତରକାରୀର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଣିଟା ଏତିକି ପତଳା ରହିବା ଦରକାର, ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହଁ ବେଶୀ ପତଳା ନୁହଁ, ଏତିକି ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା, ଆଉ ତରକାରୀକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଯେହେତୁ ବେସର ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ରହିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବସିଯାଏ, ଆଉ ବେଶୀ ଆମେ ବହଳିଆ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତ ପତଳା ଏମିତି ରହିଲେ, ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହଁ ବେଶୀ ପତଳା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ରୂପଚାନ୍ଦି ମାଛ ବେସର। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସତରେ କହୁଛି ବନିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ରୂପଚାନ୍ଦି ମାଛ ଥିଲା, ଆର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ବେସରଟା ନିହାତି ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ଯେହେତୁ ବନିଥାଏ, ତାର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ନିଆରା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। टाटा बाय बाय नमस्कार।